Hello, viewers, and welcome to another exciting episode of Erongo Talk. I'm your host, Nicanor Nangolo, and today we are here at the town library here in Walvis Bay, where, as per usual, we bring you your latest news updates, weather tides, and today we also chat with George Fransman, the managing director of the Wesco Group, who tells us more about the company as well as its success. So make sure to stay tuned. We'll be right back after the break. And now for our first story of the day, Finance Minister Ipumbu Shima will table the midterm budget review for the financial year 2022 to 2023 next week, Tuesday. In February, 70.8 billion Namibian dollars was budgeted for the current financial period. At the previous midterm budget for the financial year 2021 to 2022, a total of 2.2 billion was made available for reallocation. According to Shima's budget statement for the current financial year, 59.7 billion was expected to be obtained from the government revenue and grants. That means that 11.1 billion was going to be sourced elsewhere. In addition, the public debt stock was expected to increase to 140.2 billion Namibian dollars, equivalent to 71.0% of the gross domestic product. The deficit was estimated at 5.6% of what the country produces. Interest payments were projected to increase to 9.2 billion Namibian dollars in the current financial year. The International Monetary Fund recently urged the government that implementing a fiscal consolidation strategy is crucial to preserve debt sustainability. That includes the wage bill, advancing the reform of state-owned enterprises, and strengthening tax administration is key. Civil servants recently received a salary increment of 3%. And now for our second story of the day, the occupancy statistics at the accommodation establishments for the third quarter of this year averaged at 53.5%. This is 2.5 times better than last year's 20%. Hospitality Association Namibia Hospitality Association of Namibia CEO Jita Paudzul said, according to her, the third quarter statistics for this year are a mere 11% lower than that of 2019 when it stood at 64.7%. That was the last normal year for tourism before the COVID-19 pandemic. All in all, a very positive and encouraging result to see the Namibian tourism recover advance to this level in this short lifespan. She said, adding that this is proof that most of our source markets are back in full swing. Central Bank Europe remained Namibia's strongest market during the third quarter, she highlighted, adding that the British market also seemed to have recovered well. The fact that the level of occupancy by locals in the third quarter stood at 19.5%, 3% lower than that of 2019, could be a result of the growing financial constraints felt by Namibians. In 2021, the figure stood at 43.3%. And now for our third and final story, Motul in Namibia, a company with its origins in France and which specialized in providing lubricants for motorsports,
automotive and industrial market hosted a technical talk at the Community Skills Development Foundation Arts and Crafts Center in Swakopmund. The event presented by Motul in Namibia in collaboration with Land Rover Owners Namibia and Simon served the purpose of informing attendees about the Motul brand and products on offer from the company. Motul Southern Eastern Africa and Indian Ocean Business Technical Manager Hippocrates Bojages highlighted that Motul understands the unavoidable keys for creation are well-maintained tools, machines, and engineering. Motul Tech brings performance improvements to the industry by applying its extensive knowledge by anticipating every ODS operation, apprehending every form of exertion. Motul Tech experts develop products that balance the quest for performance and productivity with respect to users and the environment. Bojages said that the Motul is growing its footprint in the world. At this stage, we are present in 170 countries. This signifies growth. However, we still have some growth to do in Africa. Our priorities include working with regional equipment manufacturers to ensure that our products are top gear and that manufacturers are progressing their technology. We want to bring their technology to our lubricants by making it warranty compliant and ensuring that it can continuously be used. Now, if you want to read more on this or any of our other stories, you can check out our website. That's at www.erongo.com.na. Up next, we have our interview, so make sure to stay tuned. We'll be right back after the break. Erongo Talk brings you community news in the Erongo region. Erongo Talk aims to reach coastal residents, keeping them updated on what's happening in their community. This show is broadcasted on NTV, 102.com, and cross-shared on the following Facebook platforms: Erongo, The Republican, Algemeine Zeitung, Namibian Sun, and Namibia Media Holdings. Erongo Talk focuses on community news, weather update, fishing report, helpful tips, as well as sport and entertainment. For news-related or advertising queries, contact Erongo Talk at synergy.com.na. Erongo Talk, our community, your news. Okay, saam met my hier vandag het ons George Fransman, die managing director van Wesco. Vertel ons 'n bietjie wie en wat is Wesco? Ja, Wesco is 'n maatskappy wat baie jare terug in Walvis Bay begin het. As jy nou, ek weet nie of jy ken nie vir Theresa Bekes nie. Theresa, as jy nou uitvind hoe oud Theresa is, dan sal jy nou weet hoe oud is Wesco. En Theresa was 'n jong meisietjie toe sy van die skoolbank af gekom het. En toe sy vir Anton begin werk daai tyd en sy werk nog steeds vir Anton. Nou hulle was back in the day Wesco, die naam Wesco beteken actually West Coast Engineering Services. So Anton het nog aan Anton is my partner. Baie van die mense nog is baie langs die kus of in die besigheidsgemeenskap ken ons nog van Anton Pretoria is baie goed aan vir jare. En hy het die naam soort van net verkort en toe nou die West is Weste en dan Coast, Kus en dan Engineering. Het hy toe nou maar net in kort gemaakt Wesco. So, hulle was bekend as Wesco vir jare en het hulle ons nou maar geoperate soort van in die marine sector. Daai tyd. Hulle het 'n bietjie selfwerk ook gedoen en daar was hulle groot in die skrap bedryf ook, omdat daar was mos nie veel ander daai jare in Walvis Bay wat in hierdie bedryf gekyk het nie. En toe daai 'n paar goedjies geïdentifiseer daai tyd, onder andere byvoorbeeld die oliegedeelte wat ons vandag een van ons grootste bronne is in die groep. Het is saam met die engineering ding begin doen, ook op die kant. So dis Wesco. Wesco was gebore in 1986, dink ek. Sy pa het voor dit het hulle ook 'n shipwright besigheid gehad. Daar waar die floating docks nou is, daai gebouetjie tussen die Tosha en die floating docks. Weet jy wie daar so 'n oesterplekkie daar is? Ja. Dit was Anton se pa se shipwright workshop back in the day. Meneer Pretoria is nou.
En so het Anton maar in die bedryf groot geraak. Hy is 'n accountant van beroep, maar as jy met Anton vandag gesels, dan is hy hierdie man met die wêreldse kennis. Jy kan met Anton oor enige ding gesels. En ek meen, as jy nou terugdink, die eerste oil rig in die geskiedenis van ons land is deur Anton Pretorius aan die walle van Namibië gebring. Die eerste floating dock wat bo 2000 ton kapasiteit kon bote akkommodeer in die Weskus en die oliebedryf wat geleenthede na ons dorp en ons land gebring is deur Anton Pretorius hier aangebring. En so het hy maar 'n paar oudjies geïdentifiseer, ek, Dwayne, oorlede Dwayne, Chris, die langste van Steel Africa, onder andere 'n paar van die jong mannetjies wat hy nou 'n soort van onder sy plek gevat het. En hy was maar soos 'n mentor vir ons almal. En vir ons probeer groom in die bedryf. En en ons het maar gegroei, van krag tot krag, tot waar ons vandag is. En die Wesco Group bestaan basies uit 2 PTY's. Ons het 'n Waste Management PTY, wat basies spesialiseer in hazardous waste. Hazardous, so goed in die Engels, ja. Maar dis nou hierdie tipe waste wat nie almal wil hanteer nie. Praat nie van general waste, ek praat van hazardous waste. Hazardous waste is nou soos batteries met acids, olies, dinge wat nou impak tot ons environment kan hê. Dis die goede wat ons hanteer. Ons, as ek net 'n voorbeeld kan vat, die klomp tanke wat hier in ons jare staan, is onder andere deel van die oliebedryf. Ons collect soort van rouolies. Ons gee dienste aan die bote wat ons hulle se tanke moet skoonmaak en daar kry ons ook rouprodukte van hulle af. En hierdie olies vat ons wat die ouens in die verlede ons nog maar gedamp het, vat ons en ons sit hierdie olies deur 'n proses en ons kan hierdie ding weer as 'n baie goedkoop brandstof verskaf aan ouens soos die Tosha, wat byvoorbeeld werksgeleenthede kry vir soveel mense in die kinderhuis. Ouens soos Sirzuel met hierdie Sina wat vismeel brand, die hele Namib groep in geheel wat hierdie tonne kosse vir ons mense deur die land maak bestaan nie, supply ons weer as 'n fuel vir hulle burners en goede. En dan terselfdertyd, los jy 'n probleem vir die Ministry van die Environment los jy op. Byvoorbeeld met die dumpings en goede wat ons in die verlede gedoen. Want ek meen as jy nou die dag kyk so rukkie terug aan die Namib times was hier weer 'n geval gewees, waar ouens byvoorbeeld van hierdie olies in die treine gaan afgegooi. Jy kan nie imagine, wat is die gevolge van so iets. Jy sit met geblokte treine, jy sit met spulletjies en so aan. Dis 'n gedeelte, dis 'n klein gedeelte van waste. Dan gee ons natuurlik support aan ons dokke hier. En dan het ons die engineeringbeen. Die engineeringbeen is ook maar gebore van die dokke af, of voor die dokke. Nou EBH is gebore in Wesco. Okay? Ek het ook so 'n paar jaar terug 'n provisie oor my lewe gehad. In fact 2-3 provisies oor my lewe gehad wat sê dat ek moet in besigheid gaan. So ek is 'n great believer. Sê mense ook baie Engels te wees om 'n believer te wees. So ek het besluit dat ek gaan doen en ek het toe die bullet gebyt. Ek het toe terugkom te sê vir Anton, ek wil graag my edit. Toe sê maar ek het jou geleenthede. So we blessed that. Ons het soos jy net al gesê het reg, ons het in die tye toe die land op sy laagste was en toe dinge op sy moeilikste was, het ons geprosper. Niemand kon dit verstaan nie, want dis gunstig, dis net veilig. So as ons dink aan die goedjies dan man raak ons weer emotional. But we never take things for granted. We're always grateful. Daar's 'n gesegde wat sê wat jy insit is wat jy uitkry, ja. So eerstens, ek dink ons grondlegging is reg, want ons glo. We never do things without God. We always pray. We believe that it's going to work, and then we have to put the effort in order to make it work. En ek dink ek was blootgestel in 'n baie goeie leerskool vroeg genoeg in my lewe, wat my die kennis gegee het en die vermoëns gegee het, om so nou en dan 'n bietjie die boksie te kan dink.
en goed te maak werk. Daar was met tye wat ek sê die mens kan ons nou maar hier goed op die gesig lê en wie nie met die agter die bos gebeur nie. So ons het maar so battles gehad, maar ons het geglo die enigste manier hoe mens kan groei of survive, op die enigste manier hoe mens actually kan survive is deur te groei. Ek het nou die dag met 'n goeie vriend van my actually dieselfde gesprek gehad en dit was die topic. The only way that you can actually survive is to grow. En ons het daai te dink of gesê as ons en wat ons baie moet bly, gaan ons nie survive. En as het 'n paar calls gemaak in COVID het. Die voordeel wat ons gehad het, is ons was deel van die food chain met Nabapols wat ons fuel supply. En dit het vir ons geleenthede geskep op dinge moontlik gemaak wat ons byvoorbeeld kon ander dinge doen. Ons het by daai tyd het ons 'n besluit gemaak om 'n workshop in Woodridge op te doen. In die COVID tyd. En almal het gedink, ons is mal om dit te doen. Die koste verbonde en alles. Maar dit is die beste besluit wat ons kon maak. Ons het ons beste jaar gehad in die COVID jare. Glo dit of nie? So die recept agter ons wen is, we were willing to take a risk, obviously, with great belief, trust, with a lot of prayer. En baie harde werk. Ek het 'n baie dedicated span, ouens wat al vir jare saam mee is, baie van die ouetjies wat ons superintendents is op van die sites, is epies wat hier gekom het, jong mannetjies, wat bereid was om in te sit en bereid was om te leer en bereid was om die ure in te sit. En alles vandag van die ouens wat ons leiers is buitekant van die takke. Ek kan byvoorbeeld 'n voorbeeld maak van die ouetjie Manuel wat ons stakhardloop op YouTube het. Daai mannetjie skuif groot geld in 'n maand. En hy is 'n jong Oshibamba ouetjie wat hier gekom het, met prentispapier en hy het gekom en hy het die staal gewys en vandag sê waar hy is. Ons het vir Obi in die syde en Woodridge, exactly the same thing. Kruinselike en Reinham, exactly the same thing. En so kan ons alles oor takke opnoem, So dit was ons wat bereid was om te wil insit. En dis ons geheim, ek dink dit is rocket science, en ek glo ons het baie guns op ons, Ons het baie guns op ons en ons groei by die dag nog. Ons het laasweek ons takke opgemaak in Reinham, by die help van my vrou natuurlik. En onder andere 'n klomp ander wat ook baie effort ingesit het en die mense is excited, om te sien. Veral met die planne wat ons government het met die Karas region, daar's so min geleenthede daar. Maar ook so baie geleenthede. Maar ons is nie bereid om 'n risiko te vat nie, saam met dit. So we were willing to take that risk. En ek het nou net van 'n meeting, 'n groot meeting gekom met great possibilities wat weer op die horizon is. Wat kan vinniger afskop as wat ons gedag het. So that's our story, and our recipe. So Jy is ook baie groot in die gemeenskap in. Jy gee baie terug. Is dit iets wat na in jou hart is? Ja, nou dis wat ek vroeër gesê het. Ek is gebore hier in Walvis Bay. Ek is uit daai daar waar dit ou Joubek se straat. Kleinstraat 392 is waar ek groot geraak het. In die Tsatsies. Ek het baie laat in my lewe wat ek iemand gekry wat iets in my gesien het en vir my daai geleentheid en platform gegee het om te kon iewers kom in die lewe. En as ons dit vandag kan doen, in iemand se lewe wil ons dit graag doen. Dis 'n ding. Ek dink dis 'n groot passie van ons om te wil help, and we really want to see that people take opportunity if they get it, and make a success out of it. Ek raak so kwaad as ek soms raadjies skryf wat hier na ding toe gaan en hulle kry die government support en hulle leek dit op. Dis 'n ding wat my nog baie grief. Maar ons gemeenskap is maar mense wat ek dink almal het maar baie swaar by tye. Die lewe is altyd maklik nie. En daar waar ons kan help, probeer ons maar help. Jy kan net soveel doen. En ek dink die bietjie wat ons doen is ons blessing elke dag. Dis ook maar waarvan baie van ons seëning afkom. En ons is 'n paar ouens. Ek weet dis 'n paar colored ouens. Wil ek nou nie hier kleer praat nie, maar ek weet ons is 'n paar ouens. 'n Paar wat ouens is Tony Odedino was vir my altyd 'n rolmodel. Ek ben 'n suksesvolle besigheidsman ook in hierdie tye wat ons is 'n colored ou, wat vir Jan Martin, wat vir Dean Kok, vir al hierdie manne. Dis ouens wat ek maar uit 'n moeilike agtergrond het kom en vandag is hulle op 'n goeie plek in die lewe, but they learned the principles very early in their lives, to make sure that they give back,
and we follow the same principles. We give back, and we expect, voor verlede sê ons ek mens moet God soms 'n bietjie antwoord op sy promises. Dis een van die promises wat hy dan maak. If we give back, we can expect big in return, en ons beleef dit elke dag. Market Watch is a daily publication covering the most important market-related topics. You'll find the economic indicators and company news in brief on a daily basis. Market Watch also features interesting and informative focus topics like medical, properties and cars weekly. The ever-popular classifieds, as well as tenders and vacancies, can also be found in the Market Watch, which is a part of the daily NMH newspapers, namely Republican, Algemene Zeitung, and Namibian Sun, reaching audiences all over the country and possible new clients. And unfortunately, we have come to the end of our episode. For more news, you can check out our website. That's at www.erongo.com.na. You can also send us your news tips at newstips@erongo.com.na. That's newstips@erongo.com.na. Or you can also share with us your story on our WhatsApp and our Telegram. That's at 0811 7040. That's 0811 7040. Now you can also follow us on our social media platforms, Facebook, Instagram, and Twitter. Alternatively, you can check out our online channel, that's oneup2.com, or you can simply check us out on our DSTV channels. That's channel 285 on DSTV and channel 94 on GoTV. So from my side and that of my team behind
It's adios.